Нобэрей зэманым телевизор зимыӏэрэ интернетым пымыдзар гъуэтыгъуейми, тхылъымпӏэм тет хъыбарыщӏэхэм куэд поплъэ, гупсэхуу, щыхуейм деж еджэн хуэдэу. Сыту пӏэрэ гъэщӏэгъуэну къэхъуахэр? Ярэби, ди къуажэхэм сыту пӏэрэ щызэрахьэр? Мы ди тхьэмадэхэми я мурадыщӏэхэр къэтщӏарэт, щӏалэгъуалэхэми сытхэр я ӏуэху щӏафэ. Апхуэдэ хъыбархэр къэуату нобэми щыӏэщ район газетхэр. Къапщтэмэ, дзэлыкъуэ хъыбархэр илъэс куэд щӏауэ куейм и унагъуэхэр зэсауэ зэи а щӏыб емыжьхэм щыщщ. Псомкӏи къытрадзу лъэпкъамкӏи псоми дыхэгъуазэу дыщытщ дэри ди ныбжь нэсамикӏи, езыхэми къытрадз статьяхэр уигу рихьу удихьэхыу, уигу мдыхьу апхуэдэу щытщ я статьяхэри. Нэхъри ефӏэкӏуэнуи сыхуейщ, нэхъри нэхъ дахэу ищтынуи сыхуейщ. Районым и ӏуэхур зытетыр тэмэму цӏыхум ябгъэдэлъхьэнымкӏэ япэ дыдэ увыпӏэр иӏыгъыу редакцием къызолъытэ. Ар мыдэ жаӏэ газет цӏыкӏукӏэщ зэреджэр. Ауэ газет цӏыкӏум газетыр цӏыкӏуу къикӏыураӏымэ, ар гъэфӏэгъыбзу ди цӏыхухьэм фӏащауэ ди газет цӏыкӏур къыщыкӏуэнур дэпщэщ. Фэ фщӏэр газет цӏыкӏум къытехуэну жаӏэм щогъуэтурэ къытопщхэ. Ди дзэлыкъуэ куейм зыунагъуи щыӏэу къыщӏэкӏынкъым, дзэлыкъуэ хъыбархэм теухуа газетыр къызыхуэмыкӏуэ. Абы мыхьэнэшхуэ иӏэщ. Гъэсэныгъэм теухуауэ къалэнышхуэ ди газетым ягъэзащӏэ. Сабийхэм я ӏэдакъэщӏэкӏыу я усэхэри, я тхыгъэхэри къытохуэ, я ехъулӏэныгъэхэр газетым къытохуэ. Дзэлыкъуэ хъыбархэм я редактор нэхъыщхьэм и кабинетым гъэщӏэрэщӏауэ блыным фӏэлъ газетыр дзэлыкъуэ куейм и еджакӏуэ цӏыкӏухэм я адакъэщӏэкӏщ. Сыт хуэдиз хуабагъэрэ лъагъуныгъэрэ хэлъ мыбы? Зэман псынщӏэу жэм хъыбаркӏэ здэгуэшэну ӏэмал зыкъом сабийхэм къыбгъэделъхьэ, ауэ илъэс куэд щӏауэ я адэ-анэхэм, я дадэ-нанэхэм фӏыуэ ялъэгъуа газетыр цӏыкӏухэми ӏэщӏыб ящӏкъым. Апхуэдизу псоми фӏыуэ ялъагъу газетым и напэкӏуэцӏхэр зыгъэхьэзыр редакцием и лэжьакӏуэхэм захуэдгъэзащ я зы махуэ лэжьыгъэр зэрекӏуэкӏым дыхагъэплъэну. Дэ дрихьэлӏащ пщэдей къыдэкӏыну номер зрагъэхьэзырым. Редакцэращ. Хэт фызыхуейтэ? Ар сэращ. Куэд Фатимэ редакцием илъэс щэщӏрэ блырэ хъуауэ щолажьэ. Куэд щӏащ абы и тхыгъэхэр газет еджакӏуэхэм фӏыуэ зэралъагъурэ. Езыми игурэ и псэрэ лэжьыгъэм ирет. Къэтх. Мыбдежым дей дахэ псори зэдгъэзэхуэжыфыну щымыгузавэ. Адыгэбзэмрами усыбзэми къэтх узэрыхуекъэпсу къэтхи дэзэдгъэзэхуэжыфыну щащ. Письмо укъакӏуэ лъэпкъыр. Согъэхьэзыр, изот. Цӏыкӏухэм куэдӏей къатх, учителхэм къатх. Сыт къатхыр нэхъыбэ? Я лэжьыгъэ зэрекӏуэкӏа, ирагъэкӏуэкӏахэр здыхэта, дисту зэманым нэхъ конкурсхэр нэхъыбэ хъуащ. Школхэм ирагъэкӏуэкӏ куэдӏейуэ, езыхэрикӏ республиканскэ жыпӏэми, всероссийскэ жыпӏэми куэдым хэтщ. Сфӏэфӏщ сабийхэр. Къатхэри зозогъэзэхуэжри газетым макӏуэ. Школым щекӏуэкӏа мероприятие щрагъэкӏуэкӏахэм топсэлъыхьыжхэ. Ахэм ӏэмал имыӏууэ уи гум къонэжхэ. Мы гъэм апрель-майр псалъэм папщӏэ къыщӏиубыду къэсщтэнщи, ди цӏыкӏухэм ехъулӏэныгъэ куэд яӏащ. Республиканская олимпиада «Умники и умницым» ди еджакӏуэ щӏалэ цӏыкӏу призер хъуащ. Ар Москвам къраджащ. Езы сабийхэр зыр зым доплъей, яхуейщ, яфӏэфӏщ, йоджэ. Газетым ди цӏыху цӏэрыӏуэ куэдым я хъыбар къытохуэ. Ар я щапхъэщ. Цӏыкӏухэр абы доплъей, абыхьэм ещхьу щытыну хуейхэщ. Текӏуэныгъэм теухуауэ, махуэшхуэм теухуауэ куэд къатх. Ахэр ущеджэкӏэ уи гур узу хэт
ядэхэ кӏуэдауэ хэт едэгъуэш тепсэлъыхьу куэд къатх ахэм ущеджэкӏэ уи гум емыжалӏэу уеджэфкъым ахэм. Схуэплъэжи ӏэджэрэ дажи сыгъуэ щытезэ щыӏэщ, мис а нэхъыжьхьэм тепсэлъыхьу ахьэр гугъу зэрехьахэр, абы къагъуэгурыкӏуахэр, я гъащӏэ къагъэщӏахэр, прямо уи гум дыхьу ятлъми зауэду дэгъэӏейуи, мис ахьэр гукъинэжу. Кӏэблэхъуэ Тамарэ илъэс тӏощӏрэ блырэ хъуауэ газетым къытехуэну тхыгъэхэр къредзэ. Абы къыхегъэщ газет къыдэгъэкӏыныр зэманым зэрыдэкӏуэтар, нэхъ тынш зэрыхъуар. Иджысту нэхъ дахыфӏ дыхъуауэ къызолъытэ, нэхъ ди лэжьыгъэри мис компьютерхэри диӏэщ, иджысту псори дызэрылэжьэнухэр алыхьымышхуэкӏэ диӏэщ, фӏыдыдэщ иджысту. Япэм щыгъуэ типографием дыщылажьэм, линотипымкӏэ сылажьэу щытащ, версткэм сыщыту щытащ. Заголовокхэр зырызыху буквэ цӏыкӏуу къэчыпу дгъуву апхуэдэу лэжьауэ щытащ. Ауэ ар щӏалэт, фӏэгъэщӏэгъуэнт а пщыгъуэм икӏи. Тэхъуримэ егъэджапӏэр къызэриух лъандэрэ газет къыдэгъэкӏыным хэтщ, и пэщӏэдзэгъуэм типографием щылажьэ щытащ. Нобэ газет напэкӏуэцӏхэм къытехуэну сурэтхэмрэ тхыгъэхэмрэ зыхуей хуегъазэ, и пӏэ ирегъуувэ. Компьютернэ версткэр нэхъ гъэщӏэгъуэн мэхъу, нэхъ дахэ мэхъу, зэманым тету укӏуэтэн хуейщи, ди гугъэмкӏэ дэкӏуатэ уэду къысщохъу. Напэкӏуэцӏым зэреплъу ялъагъур ар зэрыщытращ, оформление зэрыщытри, теплъэр зэрыщытращ. Еджэн щӏадзэ, йоджэ. Аращи нэхъ дахэ зэрыхъуну иужь ситщ, зэзгъэщӏэрэщӏэн иужь ситщ, цӏыхум я кум зэрыдыхьэн иужь дитщ. Узымыщӏэмкӏэ тыншуи къыщыхъункӏэ хъунщ, ауэ лэжьыгъэ гугъущ, лэжьыгъэ сыт хуэдэ псалъэр е унэцӏэ зыгуэр мытэмэму щыуагъэ гуэр къыхэкӏыу жыпӏэу урикузэвэн хуей мэхъур. Газетыр къыдэкӏыу етӏуанэ махуэм уеплъу, абы я цӏыхухэр еджа иужькӏэ, махуэ зытӏущкӏэ зыми зыри жамыӏэмэ, значит ӏэшибэ зыри кӏуакъым жыпӏэу хуэдэу, мис абыкӏэ гугъущ. Завойскэ Марьям илъэс плӏыщӏым щӏигъуауэ редакцием щылажьэ пэтрэ номер къыдэкӏыгъуэ къэс щымыгузавэ къэхъуӏым. Псом нэхъапэу ар зэгупсысыр газет еджакӏуэхэращ. Си кӏуэр куэд диӏэхуу щытащ, иджысту тӏэкӏунитӏэ нэхъ мащӏэ хъуащ, учителхэм ящыщу, къуажэдэсхэм, мэкъуэшыщӏэхэм ящыщу къатхыу, я лэжьыгъэм теухуауэ, газетым теухуауэ, мис мырхъуакъым, мырмэхъу жаӏэу куэд къатхыу щытащ, иджысту иджы ди мащӏэкъым. В 1978 году после армии пришел в редакцию, тогда «Заря коммунизма» называлась. Ну, с тех пор здесь, правда, с перерывами. Сейчас начальник отдела сельского хозяйства и экономики, но делаю очень много. И фотография, и замещаю редактора, когда она в отпуске или что-то. В общем, дел хватает. Вообще у нас редакция взаимозаменяемая. Арманаужым Владимир мы газетым сураттеху къэкӏуауэ щытащ. Иджыпсту ар зыхэмыза гъэлэжьыгъэм редакцием щымыӏэу жеӏэ. Для меня самое трудное это именно взять материал. Обработать, написать это уже проще. Вот взять. А что значит взять? Найти человека, о котором написать. Или вообще найти материал, который достоин того, чтобы быть написанным. Вот это трудно. Зольские вести сихамэ, сжимхамэр, симхамэм даже сиунагъом ещӏгъузулътэ. Къыщӏэслъытэр си лэжьапӏэ нэхъапэу сыздэлэжьагъэм ящыщ редакциер. Дзэлыкъуэ куейм и пенсионный фондым и унафэщӏ Мамбэт Люся мы газетым и редакцием илъэс бжыгъэкӏэ щылэжьауэ щытащ. Икӏи а зэманыр фӏыкӏэ игу къегъэкӏыж. Гъащӏэм теухуауэ къарушхуэ къыпхелъхьэ, куэд къуегъащӏэ. Гъащӏэм и дэтхэнэ лъэныкъуэм теухуауи зыгуэр пщӏэуэ уохъу. Мис мы ди районым пенсионный фондым сыкъэмыкӏуэ ипэкӏэщэ, мис а редакцием къыщысщӏа щыслъэгъуа лэжьыгъэм езыгъэкӏуэкӏахэм теухуауэ. Районым ису лъэпкъыр сцӏыхуу сыхъуа. Цӏыху къекӏуалӏэр сцӏыхут, я ӏуэхур сщӏэт,
щӏэр газетым и лэжьыгъэкӏэ, газетым и ӏуэхукӏэ организацияхьэм сыдыгъуу щыта, цӏыхухьэм дагъуэзу, я лэжьыгъэхэм дытетхыхьу, ахэр тэмэму къызэрыдгъэлъэгъуэн иужь джэдиту щыта. Аращи, абы къаруушхуэ кӏуейт. Япэм партия ум, честь и совесть эпохи жаӏэу щыта. Сэ мис ди районым теухуауэ ди газетыр мис апхуэдэу къызолъытэ. Къыщӏэслъытэр япэрауэ щылажьэ цӏыхухьэм пщӏэшхуэ яӏэщ, цӏыхум я лэжьыгъэм хащӏыкӏ, дунейм къыщекӏуэкӏхэм хащӏыкӏ, тэмэму топсэлъыхьыф. Псалъэ гугъу хэмыту, псалъэ лей хэмыту, гъэщӏэрэщӏауэ щымыту дуней зэрыщыт дыдэр, ӏуэхур зытет дыдэр къекӏуэкӏ, къэхъукъащӏэхэр зэрыщыт дыдэм хуэдэу ди газетым къыщагъэлъэгъуэф абы и лэжьакӏуэхэм. Дзэлыкъуэкуей газетым нобэ щылажьэ гупыр цӏыху пщыкӏуз мэхъу. Абыхэм ящыщу зи лэжьыгъэм дэзмыхьэхрэ, зи къарурэ зи псэрэ хэзмылъхьэрэ яхэткъым. Нэхъ щӏалэ дыдэу редакцием щылажьэ мамыхъэгъ Асиатрэ Бжьэхъуэ Маринетэрэ жыджэру, псори зрагъэщӏэну гукъыдэж яӏэу нэхъыжьхэм дэплъейуэрэ къадыгъуэгурокӏуэ. Лэжьыгъэм я ветеранхэу Теувэж Надеждэ, Кот Фатимэ, Савойскэ Владимир, Савойскэ Марьям, Афӏэунэ Людэ, Тэхъу Риммэ, Джэблэхъуэ Тамарэ сымэ, дапхуэдиз илъэс куэд щӏауэ мылажьэми, сыт хуэдэ ӏуэхугъуэми дихьэхуу, псори яфӏэгъэщӏэгъуэну щытхэщ. Журналистхэм я лэжьыгъэр дэгъуэншэу дагъэзащӏэ Вындыжь Мариерэ Батыр Викторрэ. Илъэсипщ хъуауэ Дзэлыкъуэ хъыбархэм я редактор нэхъыщхьэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӏыхь зиӏэ журналист Бжьэхъуэ Ранетэ. Абы пщӏэшхуэ яхуещӏ езым ипэкӏэ лэжьахэу Вындыжь Любэ, Махуэ Ӏэбу, Щкӏыхьэщӏэ Хьэмыщэ сымэ, икӏи къыхегъэщ абыхэм щхьэж къылъыса зэман гугъум мы газетыр зрагъэфӏэкӏуар. Мис апхуэдэу я нэхъыжьыфӏхэм я лъэужьым тету макӏуэхэ нобэрей редакцием и лэжьакӏуэхэри. Икӏи арауэ къыщӏэкӏынщ иужьрей илъэсиплӏым зэкӏэлъхьэпыту ди республикэм и куей газетхэм я зэпеуэм япэ-увыпӏэ къыщахьыр. Дзэлыкъуэ хъыбархэр къыдэзыгъэкӏ район администрацием гулъытэшхуэ хуещӏ журналистхэр здэлажьэ кабинетхэми, зэрылажьэ компьютерхэми. Иджыблагъэ машинэщӏи къыхуащэхуащ. Псом нэхъ гуапэр редакцием и лэжьыгъэм пщӏэ зэрыхуаӏэр. Къапщтэмэ, Дзэлыкъуэ хъыбархэм и тиражыр куэдкӏэ нэхъ лъагэщ адрей газетхэм елъытауэ. Газетыр щӏыщыӏэр цӏыхум информацие бгъэдэлъхьэн хуейуэ, къэралым къыщекӏуэкӏыр, республикэм къыщекӏуэкӏыр, районым къыщекӏуэкӏыр, мыбы унафэ илъыр, мероприятие екӏуэкӏхэр, ахэр цӏыхум ящӏэн щхьэкӏэ. Газетыр тӏэу къыдокӏ тхьэмахуэм, бэрэжьеймрэ щабэтымрэ. Бэрэжьейм напэкӏуэцӏиплӏу, щабэтым напэкӏуэцӏыр иуэ, апхуэдэущ ди уставым зэритыр къызэрыдэкӏыу. ӏуэхугъуэ куэд къыщокӏуэкӏ районым. Аращи, мис а ӏуэхугъуэ къомыр къэдгъэлъэгъуэн щхьэкӏэ нэхъыби щыт щӏохъу, ди напэкӏуэцӏхэр нэхъыби щыт щӏохъу, даже куэду нэхъыбэ щыт щӏохъу. Праздникхэм газетыр тщӏын хуейуэ, а праздникхэр ятхыжу, ахэр тедзэжу, псори тэмэм цӏыхукӏэ дыщыщӏэси щыӏэщ. Зы номерымрэ адрей номерымрэ зэщхькъым. Мыр праздничный номерщи, районым къыщыхъуа зыгуэрхэр щекӏуэкӏхэм ди нэхъ уэлӏалӏэ, нэхъ дахэ зыхъун цӏыхум архьа иужькӏэ ар абы зэрыфӏэинтереснэнур пщӏэуэ уи гу бгъэдыхьу, уи гур хыхьу улэжьыр. Районым и ӏуэхур зытетри, и фэри, и лэжьэкӏэри, псори газетым де къыщыгъэлъэгъуауэ сэ къызолъытэ. Къарушхуэ яӏэщ, лэжьыгъэ тэмэму къагъэлъагъуэ. Я лэжьыгъэм хащӏыкӏ, псалъэм папщӏэ сэ си лэжьыгъэм теухуауэ
сыт хуэдэ щӀэуэ къэхъуами, сытми газетым къызэжьдгъэлъэгъуэн иужь дитщ. Цӏыхухэм яфӏэфӏу гузэвэгъуэр ятелъу жыхуиӏэм ящу къэсыну пӏэрэ газетыр щӏэх жаӏэу къыщӏэупщӏу дапщэщ къыщытевдзэнур, къытевдзэну жаӏэу къытщӏэупщӏу мис апхуэдэу ди лэжьыгъэри къыщыдогъэлъагъуэ газетым. Ди район газетыр япэрауэ дахэӏейуэ къыдокӏыр. Сыт хуэдэ статья къытемыхуауэ щытмэ, удихьэхыу, приятно уеджэ пэтми уи гум зимыгъэнщӏу, апхуэдэу щытщ. Къыбгурымыӏуэӏауэ щытмэ, дэ конца уеджэм псори къыбгурыӏуауэ, псори къэпцӏыхуауэ, апхуэдэу газетым тет статьяхэр стым деи тетщ. Геометрия пщӏэн хуейщ, текстыр нэхъ ину, сурэтыр нэхъ цӏыкӏуу зэхуэмыкӏуэу щытын хуейщ заголовокыр, а текстым теухуауэ нэхъ ину пщӏынуми, нэхъ цӏыкӏуу пщӏынуми, сурэтыр и бгъумкӏэ бгъэкӏуэтэну, и кум хэту пщӏымэ нэхъ дахэ хъуну, мысахьэм зэхуеплъурэ пщӏын хуейщ. Сэ сырхуейуэ, сэ мыпхуэдэу нэхъ сфӏэдахэщ, мыпхуэдэу нэхъ тэмам хъуну къысщохъу, мыпхуэдэу мыри щхьэм тетмэ нэхъыфӏщ. Нэхъ тэмам сеплъурэ сощӏри, си гугъэмкӏэ хуэдэу къысщохъу, ягу ирихь хуэдэу къысщохъу. Ди газетым еджэхэм тхуэгъув ефӏыщ еӏеищ къыджаӏэмэ, ари сэбэп къытхуохъу. Фӏыуэ къонэ, зыгуэр ныкъусаныгъэ хэтмэ, абыхэм жаӏам теухуауэ дыхуейщ ар нэхъыфӏ тщӏыжыну. Куэди зэхыдох, куэди къакӏуэу къыджезыӏи щыӏэщ, звонить къызыщӏи, телефонкӏэ къыджезыӏи щыӏэщ. Нэхъыбэр и нэхъыбэ жаӏэхэр фӏыщ. Газет цӏыкӏур димыӏэу дыпсэуфынукъым, жызыӏэ куэд щыӏэщ. Газет цӏыкӏум къитхыр къитджыкӏыр нэгъуэщӏ зыщӏыпӏи къыщибджыкӏыфынукъым. Дэ ди куейм, дэ ди къуажэхэм къыщекӏуэкӏхэр газет цӏыкӏум фӏэкӏа нэгъуэщӏ зыщӏыпӏи ущеджэнукъым жаӏэу, ауэдэщ зытеухуари. Ахэр ди гуапэ мэхъу. Дэ сыт хуэдэ отраслми ӏуэху гуэр къыщымыхъуу къанэӏым. Дэ ди къару зэрыхузэфӏэкӏкӏэ ахэр псори къэдгъэлъэгъуэну иужь дитщ. Аращи, ар еджэм ар ӏэмали иӏэмэ, цӏымрэ пэжымрэ зыхимыгъэкӏыну, ар гукӏэ езым къыгурыӏуэну, таурыхъымрэ пэжымрэ читателым хузыхуогъэкӏыр. Мы гъэм Дзэлыкъуэ районыр илъэс бгъущӏрэ тхурэ зэрырикъур ӏэтауэ ягъэлъэпӏащ. Абы ирихьэлӏэу куейм и тхыдэ напэкӏуэцӏхэр къызыхэщ тхылъ уэзэджэ къыдагъэкӏащ. Газетым и тхыдэмрэ районым и тхыдэмрэ зыхэдзауэ жыпӏэ хъунукъым. Тхылъ къыдагъэкӏыныр зи жэрдэмыр Золской администрацием и нэхъыщхьэ Джатэ Русланщ. Гупхъуу делэжьащ а тхылъым. Авторитетхэм нэмыщӏкӏэ цӏыху куэдым я лэжьыгъэ хэлъщ абы. Ди нэхъыжьхэм я лэжьыгъэ куэду хэлъщ. Абыхэм я гукъэкӏыж, я архивхэм материал куэд къыхэкӏащ, къыдатащ, дэӏэпыкъуэгъу къытхуэхъуащ. Къызэрыдгурыӏуэщи, мы тхылъым ит лэжьакӏуэбэм я гуащӏэдэкӏыр сэтей къэщӏыжынымкӏэ икъукӏэ сэбэпышхуэ хъуащ газетым и архивыр. Абы и япэ къыдэкӏыгъуэр дунейм къыщытехьар минрэ щибгъурэ хыщӏрэ щыгъэращ. А зэманым къыщыщӏэдзауэ нобэр къыздэсым Дзэлыкъуэ хъыбархэр я архивыр сакъыу зрахьэ. Республикэм газету итым сэ ди газетыр ятекӏуэу къызобж.
Ар сэ си закъуэм къэзыбжы, сыту жыпӏэм мис иджы елъэс еплӏанэ хъуауэ ди газетыр республикэм япэ увыпӏэ щеӏыгъ, щеубыд. Мис абы къегъэлъагъуэ дэ ди газетым лэжьэкӏэр псори. Дома успеваете читать готовый вариант? Мы его здесь читаем. Так что дома уже нет. Дома про газету ни слова. Уймнам шахтнис фото газет. Хамра уймнам нас амдеурекура. Вот сиуна минос. Сиуна минос. Тау на газет вакыт бгачыр унам хутау. Мисмрхва миснтехваш, мисмртамам шау, аводук шжаи кохур. Хосвар жаго хохнума. Газетым штепсэлъыхькӏэ унагъом лэжьыгъэм ущтепсэлъыхькӏэ уи гъусэ мэхъу ахэр. Унагъом щӏэсыр зэщкӏэ уи гъусэ мэхъур. Уи ӏейри уи фӏырикӏи къыбдащӏэу къыбдэгуашым зэгъуэду щытхэщ. Редакциям зы махуэ лэжьыгъэри и кӏэм нэсащ. Газетым и номер пщэдей къытӏэрыхьэнури хьэзыру зыхагъэуващ, абы къыкӏэлъыкӏуэну номерыщӏэм тетынухэри загъэзэхуащ. Нобэрей номер кърахьэзыращ, зэфӏэкӏащ, иджы адрей къыкӏэлъыкӏуэну номерым зрилэжьынщ. Пщэдей газетыр дызэресам ещхьу къытӏэрыхьэн ипэкӏэ абы иджыри гъуэгу кӏыхь къыпэщылъщ. Компьютерым илъ макет хьэзырыр налшык типографием ирагъэхь. Жэщыр гувауэ дзэлыкъуэ хъыбархэр япэу къэзыщӏэр налшык типографием и лэжьакӏуэхэращ.